Bali matry kita pag hulog. Okay, mahulog kita. Testing man lang, piso lang. Dos. Pag sugod sana, diligim pindot. Ihulog ha, para pang nagapindot sa insert coin. So, dapat maglabas. Dili siya, ginabaton. Okay, galabas. Tapos, dapat pag maghulog, kung hain ka nakatapat na bendo, pindoton mo niyo sa select box. So, adi ako nakatapat kila Mail sugad. So, dapat na-click ko si Mael. Tapos, saka ako maghulog. You can insert coin now. Tapos, hulog kang piso. Yan, next road. O, diba? Tapos, idan pa. Extend. Nabalik kita dito. Try ta maghulog utro. I-try ko, i-click ko ang iba na bendo. Kahit nahari kita kila Mail. Kunwari ka na Ernesto. So, dapat pag ginhulog ko yun dili ko na i-click insert ko So, dapat yan, dili nagkakaon. Pag i-click ko Ernesto, tapos adi kita ka na Mail, insert coin, dapat yun dili na magsulod. Kaya ang click natin is si Ernesto. Kaya di siya magsulod. Kung hain kita na bendo, dapat amo natin i-click. Kunwari si Mail. So, dapat kaya ari kita ka na Mail. Ang click natin si Mail. So, insert coin. You can insert coin now. Yan. So, extend. Amo lang.